مولانا صاحب کے ساتھ مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے۔ آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے، صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے، آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں۔ جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے، اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے، ہمارا آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے، آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے۔ ہم نے مارنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ بہت شکریہ سر، میں آ جاتا ہوں آپ اتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اور ان کی ساری ٹیم کا، انہوں نے مہمان نوازی کی۔ یہاں پہ جس طرح کے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ اور بڑے تفصیلاً آپ کو بتایا، پس منظر بتایا اور بتایا کہ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو۔ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے، وہ ابھی میرے خیال یہی فون سن رہے ہیں۔ ان کے مدرسے پہ ان کو اریسٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا، اور پلان کیا ایکسیکیوٹ ہوا۔ وہاں پہ تقریباً 4 ڈی ایس پیز اور 150-200 پولیس والے آ کے انہوں نے ہوا بولا، دھاوا بولا، اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے۔ کل بھی ہمارے میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے۔ تو یہ حالات جو ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ پریکرسر ہے یا پری ریکویزٹ ہے ہمارا آپ کی چوتھی نشست کا، وہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم لوگ مذاکرات میں نہیں گئے اور مذاکرات ختم ہوئے۔ اس آخری بات میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ جو آپ کا پیکا لاء میں امینڈمنٹ ہے اور پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ جو ابھی بنا ہے، پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ آپ صحافی خواتین و حضرات کے لیے اور پورے پاکستان میں جو خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ووٹ دیا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور ہم نے یہ فورس کیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ کیوں ترامیم کر رہے ہیں، یہ جتنے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا آپ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ کے کوئی بھی شخص جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ایک چھتری تلے آپ لا کے تو ایک ٹیلر میڈ ایڈ دے کے کسی ایک شخص کو آپ وہاں پہ تعینات کر دیں گے اور لوگوں کو پھر آپ ہراساں کریں گے۔ یہ ماڈل پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے، یہ بالکل آپ کا شمالی کوریا ماڈل یا میانمار ماڈل جو ہے اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ایک آزادانہ الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ کو جو منفی رول تھا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، جو اس کمشنرز نے کام کیا جو الیکشنز کے حوالے سے، اور اس لیے ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مشاورت کے ساتھ
सही नाम उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये 2 मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बात इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी 2 चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के अदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मैकेनिज़्म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़िए, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। और दुआ करें। आपने सवालों से बचने के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। नमाज को नमाज लंबी होती है हमारी। इससे कबल भी एक करके इससे कबल भी मुलाकात, जिस दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना है उससे करना। सबसे पहले सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात चली, बैक ग्रुप में मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो क्या इनके साथ ये सवाल मेरे से तो नहीं बनता, आपसे ही है, तो क्या अब पुरानी जो चिपकलिश थी उनको बुला नहीं, कोई चपकलिश नहीं है। देखिए, हमने जो चपकलिश उससे 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, बुला दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। हम हर तरह से भले ये हमसे बड़ी पार्टी हैं अददी निस्बतों से, मगर हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। अभी भी एक वक्फा यकीनन आया है, मगर वो वक्फा भी मेरा ख्याल है किसी बुरी नीयत के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारी कोताही है, आप कह सकते हैं इनकी कोताही है, हम में से किसी की कोताही हो सकती है, मगर वो कोताही को कोताही के हिसाब में लिखें। एक सवाल कामरान साहब आपसे और एक उमर यूब साहब आपसे। उमर यूब साहब, आप ये बताएं कि जिन कोशिशों में आप लगे हुए थे, वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के वापस आ जाती है, तो क्या वहाँ पे आपको पत्थर आगे नजर आया और आप वापस आ गए? और दूसरा, आप लोग भी कामरान साहब यहाँ
गुफ्तगू करते हुए हमसे ही कहते रहे हैं कि ये कहीं क्लियर तो हूँ कि इन्होंने जाना किधर है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत से करने हैं, हमसे करने हैं, करना क्या है? क्या ये क्लियर हो के आगे आप? ये दोनों सवाल तो उनसे बनते हैं, मेरे से ये भी नहीं आपसे बनते हैं, आप लोगों के यही तफज़ात थे। चले सबसे पहले ये बताइएगा कि हम लोग कहाँ से कौन सी मछली किधर से पत्थर चाट के आई है। नंबर एक देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर 2024 को अडयाला जेल में जिस वक्त हमारे ऊपर फर्द जुर्म लग रहा था, मुझे खुद उन्होंने बुला के कहा कि उमर अयूब ये कमेटी के मेंबरान के नाम होंगे, किसी को कल ये गिला ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के साथ पहल नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो पहल की और इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का उसका रद्द-ए-अमल क्या था कि जैसे ही मैं अडयाला जेल से निकल रहा था, मुझे आप सारे साथियों को आपको याद होगा, मुझे उधर ही अरेस्ट कर दिया। फिर अदालत ने ATC रावलपिंडी ने उन्होंने जो है अगले दिन वो छुड़वाया और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, और क्योंकि मेरे पास बेल थी। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे गईं, 3 नशस्तें हम लोगों ने की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, और वो कमीशन वो होगा जिसके ऊपर दोनों अतराफ से इंडिपेंडेंट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर बिठाएं। पर उन्होंने नहीं किया। और सोने पे सुहागा जो हमारी डिमांड्स थी कि आप हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में कराएं। यहाँ पे वो तारिक अजीज साहब कहते थे सुनते कानों देखती आंखों, तो वो कम अज़ कम वो सुनती आंखें और कम अज़ कम मॉनिटरिंग ना करें। उन्होंने अपने इलामिया में इसके साथ हमारी तायद की, पर वो करा नहीं सके। तो हम लोग ये पूछते हैं कि जनाब कि ये लोग अपने आप को यह हुकूमत कहते हैं, तो ये इजाज़त पटवारी चक्री से लेनी है, पटवारी अडयाले से लेनी है, पटवारी दमयाल से लेनी है, पटवारी टोबा टेक सिंह से लेनी है, किससे इन्होंने इजाज़त लेनी है? तो ये आप